घालूंक शकना मातशें वचून हंबल रिक्वेस्ट पळय तुका भाई आयज तुमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आयिल्ले आसा सो कितें इशू आसा आतां मरे आमी सदांच पळयता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे मरे काही गोश्टी तेंच्यो आसा पळय तेंचे ट्रान्सफॉर्मर रस्त्याक कशी घालप परमिशनां घेवप ना आनी सांगप कितें मागीर ते लोकां खातीर जाय म्हणून घालप बरोबर ना म्हणना लोकां खातीर ट्रान्सफॉर्मर जायत रे प्रश्न कसो अशें जेन्ना एखाद्याच्या घर रस्त्यावयले काडचें म्हणून हायकोर्टाचे डायरेक्शन येता रोड वायंडिंगेचें तोच कायदो सरकारूक लागूंक नाका काय ना लागूंकूच जाय न्हू कायदो सगळ्यांक सारको न्हू तितून कितें बाबा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट PWD वेगळें ना तुमी एखाद्याचें घर किंवा रस्त्याक वायंडिंगेक समज तो एप्रोच जावन तिणें हें केला जाल्यार ती मोड म्हणटा आनी ते मोडून वयताय बाबड्यांचें तेन्ना ते लायटी डिपार्ट लागूंक जाय न्हू आयज जालां कितें जे आमची मुसुंडी आसा वेऱ्यां स्मशानभुमी थंयसर हेंच्यांनी कोणी तरी अननोन पर्सन हांव न्हू कोणी तें रस्तो करपाचो प्रयत्न केला आनी थंय नवीन 3 खांबे घातलेले आसा आतां हांवें कितें इन्फॉर्मेशन काडल्या त्या प्रमाणे उरयली थंय की प्रॉपर्टी खंय कमी जावची आतां एखादे प्रॉपर्टीन किंवा PWD रस्त्यार असो घालतलो न्हू खांबो जाल्यार PWDचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट परमिशन घेवचें पडटा हें म्हाका तितकें खबर आसा तेंच्यांनी परमिशन घेतला काय ना तें म्हाका खबर ना आतां हांव कन्सर्न JE पळय कोण आसा ताका मेळपाक गेल्लो तेणी सांगलें की आपल्या कांय गोश्टी खबर ना आपूण आतां इन्क्वायरी करता म्हणून हांव कितें म्हणटा जेंकां आतां कितें आसा थंय वयर दोंगर आहा त्या काही आमचे पळय आसा न्हू ही आमची मानगी आसा पळय राजकारणी न्हू तांकां ते दोळो आहा ते प्रॉपर्टीचेर ते वयर गेल्या उपरांत तुका सगळो मांडवीचो व्ह्यू गावता आतां गोंयांत सगळें तुमकां कितें चालू आहा तें खबर आसा कशें नाच तुज चलयल्ली आसा ती आतां वेरेचो आमचो म्हाका दिसता एक 10% गांव उरला आसतलो तो हेंच्यांनी घशान घालपाचो एकमेव कार्यक्रम हेंचे कडेन धरिल्लो म्हाजी इतकी नंबर रिक्वेस्ट जर ते खांबे इलिगल घातलेले आसा जाल्यार डिपार्टमेंटान इमिजिएटली ते काडून उडोवचे कित्याक ही आतां कंप्लेन हांव करतलोच रे कित्याक कंप्लेन केल्या शिवाय हे जाग्यार येवचें ना कित्याक अशें नाल्यार खंयच्या खंय प्रॉपर्टी लायट घातली काय ना मागीर ताका रस्तो आहा म्हणटालो खूब वर्सां पयलीं आतां आमी जेन्ना प्लॅन पळय चॅक केला पळय त्या प्लॅनाचेर रस्तो बिस्तो ना पण मुसुंडेक आमचे म्हाका दिसता 40-25 वर्सां जातलीं आतां ती सुद्दां मुसुंडी काही राजकारणी आमचे वेरेचो इकपाचो प्रयत्न करता पण आमी तांकां इकूंक दिवचे ना आतां थोड्यांनी आमचे स्मशानभुमीची जी कमिटी आहा तेंच्यांनी ठराव घेतलेलो आसा थंय गेट घालपाची म्हणून आनी ते गेटीक बोर्ड लावपाचो बाबा हो रस्तो फक्त आतां आमच्या वेरेची स्मशानभुमी त्या पयलीं कडेन हांव डिपार्टमेंटाक परत सांगता बाबा की खांब्याचें मातशें पळया परमिशन घेतल्या काय ना ती नाल्यार इमिजिएटली खांबे तेचे काडचे गेन तुमकां कितें सांगलें तुमकां जी काही गोष्टी तो म्हाका खबर ना पण आतां धाडटा सांगला तेणी म्हाका आनी क्वेरी करता सांगल्या लेट्स सी हो पॉझिटिव्ह न्हू कोणाक अननेसेसरी टार्गेट करप बरोबर दिसना तेणी सांगल्या उपरांत तेजे कडल्यान एक पळोवया न्हू तेजे परत कितें येता परत आन्सर करता ते पळोवया न्हू कित्याक सांगल्या शिवाय हांवें सांगलें म्हणून तें बाबा रॉंग जायना न्हू ते क्रॉस हें चेक करचें पडटा तो क्रॉस चेक करतलो आनी जर तेंच्यांनी परमिशनां घेतल्या जाल्यार एक विशय वेगळो आनी जर तर परमिशनां घेयनासतना तेणी थांबे घातलेले आसा ते काडचे कांय रिक्वेस्ट केल्ली आसा